طرف हुकूमत ने हाई कोर्ट के जजेस के खत पर कमीशन की तश्कील की मंजूरी दी है, वहीं हुकूमती वज़रा के कुछ ऐसे बयानात हैं जो कि कहानी कुछ और ही सुना रहे हैं। यहाँ मैं ख्वाजा आसिफ की बात करूंगी जिन्होंने आजकल एक नई बहस शुरू की हुई है। एक तरफ उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में नून लीग के माजी में किए गए गलत फैसलों का एतराफ़ किया है, वहीं उसी इंटरव्यू के दूसरे रोज़ ये बयान दे दिया कि अदलिया को अगर हम इशू से इन अहम इशू से फरागत हो तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महसूलात भी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब, हाई कोर्टों में 742 और ट्रिब्यूनल्स में 1700 अरब के केसेस फैसलों के मुंतजर हैं। कोशिश में हूं कि पता चले कि सिलसिला कब से है। ख्वाजा आसिफ के शिक्ल में बज़ाहिर तो कोई मज़ाइका नहीं है, लेकिन यहाँ टाइमिंग बड़ी अहम है। जिन हालात में ये बयान आया कि टाइमिंग बहुत अहम है, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ये बताइएगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पीटीआई नजरियाती के अख्तर इकबाल डार साहब ने। डार साहब, ये अभी मुंतखब हुकूमत है, नई हुकूमत है, मामलात बहुत सारे ऐसे हैं जो कि तवज्जो तलब भी हैं, ठीक होने वाले भी हैं। ऐसे में टकराव जो है वो किसी सूरत भी हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये जो बयान आया है और जिस मौके पर आया है, आप इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? ये क्या टकराव की सिचुएशन है या फिर हम कुछ ज्यादा ओवर असेस कर रहे हैं? ये देखिए जी, अभी जो ख्वाजा आसिफ का जो बैरिस्टर गौहर ने आज बयान दिया है कि जी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को रोकने के लिए तमाम सियासी पार्टी को मिल बैठना चाहिए। सबसे पहले तो इन लोगों ने माजी में एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ये किरदार अदा करते रहे हैं। ये कौमी मुजरम है, ये पूरी कौम से माफी मांगे। ये पहले कौम से माफी मांगे, फिर ये आए, फिर ये मिल बैठने की बात करें और एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के खात्मे की बात करें। ये दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट के खात्मे की किरदार के खात्मे की बात नहीं करते। ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हो लेकिन हमारे साथ हो। और अब जो शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ माजी में, वो उसके ऊपर पीटीआई खामोशी इख्तियार किए हुए थे और वेल्डन कर रहे थे। और आज जो पीटीआई का मौका है, आज पीटीआई का मौका मुख्तलिफ है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो वोट की ताकत से पनपने वाली क़यादत को वोट की ताकत से हराना चाहिए। वोट की ताकत से पनपने वाली क़यादत को अगर वोट से नहीं हराते तो फिर अगर उसका बाजू मरोड़ते हैं या किसी और दूसरे तरीकों से उसको गिराते हैं तो फिर सानिया से ना सीखना भी एक बड़ा सानिया वाली बात होती है ना। सही बात है। में हाँ जी, और माजी ये जो किरदार है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, ये जो अदलिया का किरदार है, ये किरदार आज का तो नहीं है। ये तो बड़ी देर की मिली भगत है और उसमें ये जो लोग आज इसके खात्मे की बात कर रहे हैं, ये किसी न किसी वक्त किसी न किसी शक्ल में इस खेल में ये डरटू किरदार इनका किरदार होता है। तो सबसे पहले ये पूरी कौम से माफी मांगे, कौम से माफी मांगे, फिर ये बात करें कि जी इस किरदार पे ये जो डर्टी प्ले है इसको खत्म किया जाएगा। ठीक है डार साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त पाशा साहब भी हमारे साथ ही हैं। पाशा साहब, ये जो इल्जामात और उसके बाद अभी आपने डार साहब की गुफ्तगू भी सुनी है कि पहले इनको माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद कोई इस तरह का स्टेटमेंट भी आए। अब इस सारी सूरत हाल में ना ये जो कमीशन बना है ना, इसके नताइज आना बड़ा जरूरी है कि नतीजा खेज भी हो, ये जो कि फिर अवाम देखे भी जब इल्जामात लगे हैं। क्या कहते हैं आप? मैं समझता हूँ कि कमीशन बनना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये भी बता दूं कि अगर हुकूमत वक्त इसको ना बनाती या लेतो लाल से काम करती तो पाकिस्तान भर के वकला ने इंतहाई कदम उठाना था इस हवाले से। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अदलिया आज़ाद होगी तो ये मुल्क आज़ाद होगा। अदलिया पे अगर दबाव है तो इस पे यही समझा जाएगा कि पूरा मुल्क दबाव का शिकार है। इसलिए जजेस की आजादी इंतहाई जरूरी है। और लेकिन इसमें पाशा साहब, जब तक टीओआर्स वाज़ेह नहीं होंगे तब तक हमें नहीं अंदाजा हो सकता कि कमीशन कितना बाइख्तियार है। नहीं, इख्तियार तो कमीशन का जो है वो उसके तहत दिए गए हैं इंक्वायरी एंड कमीशन एक्ट 2017। उसमें वही इख्तियार दिए गए हैं जो कि एक सिटिंग जज को, अदर सर्विस जज को, या आप देखिए पीछे आडियो लीग कमीशन बना था जनाब गाजी फाइज साहब की मेरे सरपरस्ती, ठीक है जी। उसके जो इख्तियारात थे इसके भी वही इख्तियारात है। टीओआर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि टीओआर की फॉर्मेशन वो बड़ी वाइटल है और वो सामने आएगी। इसीलिए इससे पहले आपके सवाल के जवाब में मैंने ये कहा था कि हुकूमत ने जो टीओआर बनाने हैं
اس پہ سپریم کورٹ کو ضرور اعتماد میں لے، اور سپریم کورٹ نے جس طرح ان کو بلا کے اعتماد میں لیا، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اعتماد میں لے، ٹی او آر بتائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے میں مزید امینڈمنٹ یا کوئی اور ڈیلیٹ اور ایڈ آن ہو جائے، تو بہرحال چونکہ ٹی او آر کی بیسس پہ ہی کمیشن نے اپنا کام چلانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس مرحلے پہ انتہائی اہم نوعیت ہے۔ بالکل، اس مرحلے پر بڑی اہم نوعیت ہے کی ٹی او آرز کی بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اربوں روپے کے کیسز زیر التوا ہیں اور اگر اس طرف توجہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو ایک طرف سے یہ مطلب طنز بھی کیا جا رہا ہے کہ بھی آپ اپنا کام کریں، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک ٹکراؤ ہے، ظاہر ہے یہ موجودہ حکومت کے سینئر رہنما ہیں، یہ کوئی ایسے رہنما نہیں ہے جن کو کہ نظر انداز کیا جا رہا ہو یا گھر بیٹھے ہوں، اور ایک اچھی پوسٹ پہ بڑی منسٹری ان کے پاس ہے۔ تو جب یہ باتیں ہوں گی تو اس سے مائنڈ سیٹ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں تو پھر ہم کچھ صورتحال کچھ عجیب سی ہوتی دیکھ رہے ہیں، ٹکراؤ کسی صورتحال؟ یہ جو بات کر رہے ہیں اربوں روپے کے کیسز زیر التوا ہیں، وہ ٹھیک ہے زیر التوا ہوں گے، لیکن بات یہ کرنے والی جو اس کے اوپر کمیشن انہوں نے بنانے کی بات کی ہے، ماضی میں جتنے بھی کمیشن بنے ہیں، کمیشن وہ یا تو کھانے کی بنتی ہے کمیشن، اس کے ایک ورڈ ہوتا ہے کمیشن، اور یہ جو کمیشن بنے ہیں یہ ڈسٹ کو انڈر دا کارپیٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور اس کے آج تک کوئی نتائج نہیں نکلے۔ تو اگر فل بینچ بیٹھے اس کے اوپر، تمام ججز بیٹھے اور اس کے اوپر پھر یہ ڈیسیجن ہو، پھر اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے کہ ویری دا فالٹ کی طرح۔ اور در حقیقت بات یہ ہے، جو ججز نے کمپلین کی ہے، جو ججز نے 6 ججز نے جو خط لکھے ہیں، ان کو تو خود ایکشن لینا چاہیے نا، ان کو تو خود میدان میں آنا چاہیے۔ یہ پریشرائز ہوئے کیوں ہیں؟ یہ ججز ہیں اور یہ تو قوم کو جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ پریشرائز ہوئے کیوں ہیں؟ یہ ان کو کورٹ میں بلائیں، ان کو چارج کریں ان کو۔ صحیح بات ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، لیکن یہ جو بھی آپ نے معافی کی بات کی ہے، میرا نہیں خیال کہ کچھ اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ معذرت بھی کی جائے گی اور کچھ ظاہر ہے یو ٹرن بھی بعض اوقات لے لیا جاتا ہے، یا پھر بات کو کچھ اور انداز میں بیان کیا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی میری بات کو اور طریقے سے لے لیا گیا ہے، کچھ ایسا تو خیر مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ان کی کسی بات پہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو دوسرے لوگ جو یو ٹرن کا بھاشن دیتے ہیں اور ان کا ماضی، ان کی جو پوری ہسٹری ہے جو یو ٹرن سے بڑی پڑی ہے، تو وٹ وی کین سے ان کے بیانات سے ہم کیا چلے جی، فی الحال تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے اپنے انداز میں کہہ دیا ہے کہ جی آپ کے لیے کرنے والے اور بڑے کام ہیں، تو لہٰذا آپ اپنے کام کیجئے، اس طرح کی معاملات میں بلا وجہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔